Wala na ako ng elevator. Nauna yung akong bagong engine scanner Xtol D6 is so kinsa katong gustong magpaskan sa ilang mga sasakyan, Ato na. any brand, made in Dili man Malaysian. Asia, made in Europe, made in USA, made in Japan, Explosive. any brand Sakyanan mo ka sa kanila. pwedeng Ang ngasay. maskan. Tulad ani Okay ka. Ipatay ko. May mga tabang sa'yo mo? Amerika. Isa na akong explosive eh. So ang Amerika, Chevrolet, Hummer, Pontiac, Jeep, GM, General Motors, GMC, Lincoln, Saturn, Pontiac. Yep. Ala ka. Ay, bugong. Hansap na. Results bunker. So arita sa Asia. So pwedeng maskan ang Hyundai, CB, Infiniti, Isuzu, Kia, Lexus, Luxen, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Perodia, Proton, Renault, Scone, Sangyong, Subaru, Suzuki, Toyota. Okay, direta sa Australia made. Mana ko. Ford, Holden, Bebe. sa Europe, Benz, Transporter, BMW, Di ka deploy tungkol sa daghay na deploy. BMW, Dacia, Ferrari, Fiat, Ford, EU, Gas, Jaguar, Lamborghini, Lancia, Land Rover, Maserati, Maybach, Mini, Opel, Haas, Peugeot, Porsche, Renault, Rolls-Royce, Saab, Seat, Skoda, Smart, House, Vauxhall, Volks, Volvo, Volkswagen, Bezas. Mga ang sa Europe, sa China, Dimo, Okay sa likod. Baozong, BYD, Chansai, Cherry, Excite, Cone, Footing, Geely, BMW, Jack, Zetor, GMC,
Mamos, MG, Rowie, Zenova, Sukun, mga mga made in China. So, magpaskan na kayo. Contact lang kay sa Ratio Auto Repair Shop Home Service. Thank you. Ay, server? Oo.